Yo, good morning mga boss. Magandang araw sa ating lahat. So ngayon, medyo matagal tayo na hindi naka-upload ng video. So ngayon, kaarawan ang pamangkin ko kasi birthday niya. Ito pala, mag-sit up kami ng mini sauna namin. Bali kinuha ko na dito yung yung sauna namin. Ito na siya. Ito yung mga bullet. So pinalabas na namin yung mga speaker dito na lahat. Sit up na sila. Bro, Roland, no? Padjing. Sit up na kami. Pero yung problema, wala pang kuryente ngayon eh. Wala pa rin kuryente. Time check tayo 6:30 ng umaga dito. So ayan o, nagsi-sit up sila. Are you happy? Ha? Tiyo man sa ginordong ginorder na naman pag please kadto dire sa aton sa tunga and bring your own chairs, and after a few minutes we will start our party, okay? So sa mga bata nga tapos na kaon na matamat na dire sa aton nga sa thank you. At syempre mga bata, no, nakita niyo yung pabiti. Birthday mo na? Birthday mo? Start sa heads of party. Ipanghatag mo na kayo sa inyo once na sa party. Okay,
comment eh. Susan pala. Hi guys, ay buboy na ito. Ah, sa tubig oh. Diyan sa to. Nan. Hindi na pa. Salute vaccine lang ako. Kita niyo yung mga bata, oh. Sino gusto niyo? Wow. Gusto niyo? Oh, karon na. Wow. Okay? Tagta karon sila. Oh, mga kids na dira sa tubang, oh. Palapit na kamo ding, oh. Dali kamo ding, please come forward. Nice. Oh, pag diri nga side, please come forward. Mga tita, guide yung mga bata diri sa tunga. Nice. Please remain standing. Because now let's go for the sing and greet the happy birthday song or the blowing the candle or birthday girl. Mag-blow na sa birthday girl sa iya candle. Alright? And sin o may lighter, pwede ka borrow. Para na. Alright. Ready atong blow na. Alright. Oo, may cloud na lighter. Kami ano gani? Pustiso. Ready, mga bata! Hey, hey! So let's all sing and greet the happy birthday song. Out of 3, 2, 1, and music please! Happy birthday to you. Clap your hands. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, one more. Louder and closer. Go. Happy birthday to you. Clap your hands. Day to you. Hold your hands up. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. All right. And now, birthday girl, gonna stand up and blow your 7 candles. Okay. Ito sa likod partner na isa. Birthday girl, tuba kayo makanta lang na. Hold up and on. Siyempre, let's count down of 5, 4, 3, 2, 1. Well, para pa hands. Yan again, officially 7 years old. Para pa. Alright. Mga bata,
Maayong hapon sa tanan, mayong ko pa na ganyan. Madamog nga salamat sa inyong pagtambong diya sa 7th birthday sa akong bata. Gina-welcome ko ito mo tanan diya sa pagkanto diya sa pag-celebrate sa birthday sa akong nga bata. So, madamog nga salamat sa inyong pagkanto. Happy birthday, Star! Okay, wala pa naman wait lang ha. Wala pa naman mami. And syempre mami, make a wish or message para sa birthday girl. Ang wish ko lang sa inyong Star is magyapon na, study hard, and stay mabuhat and mapinalang gaon para magtanan. Thank you! Happy birthday! Oh, thank you so much. Once again, the comprehension of Peralty Mami. Okay. Pagdatingin tayo guys ha. So, naprawagan ang Ma'am Mother Otot sa birthday girl and the Peralty Daddy at Mami as well. Si Daddy na siguro kakiyang Otot, no? Okay. Picture, pamili picture mo tayo guys. Si Daddy Ara, si Daddy. Calling kay Daddy. Please come forward. Nice. Daddy. Oh, din daddy. Patawa? Okay, requesting Sir Frederick. Oh, nasa si Sir. Okay. Dapat si Sir may wish mo, no? Ay, oo. Nice. Ara na. Sir, a wish lang. Nice, Sir. Okay. Dapat may wish. Okay, sige, pili. Wish ko kami mo Star. Tiyo ka sa babaw mo. Wow, balakbakan guys. Basta sa tiyak ka Sir, ha? Pwede ako ba ng art? Okay, pabutang. Okay, picture tayo guys, ha? For remembrance. 1, 2, 3, big smile! One more and walkie! Tantararan, tantan! Wow, palakpakan naman guys! Okay, thank you! Okay, Mami and Daddy, thank you so much, ha? Okay, so let's go for the first cupcake. Langga, ano wish mo kay Manang? Saka. Okay. O, picture ka mo, diba? Picture! 1, 2, 3, smile! Okay. Ano ma'am, mama, happy birthday! Okay. Wow! Patap ni ma'am. Happy birthday! Pupunta kayo, Manang. Happy birthday kay Manang Star. Ang ba happy birthday kay Manang Star? Happy birthday! Atay na. Butang dyan, butang. Oo, okay. Ano? O, picture na picture! Picture. Smile! Nice! Palakpakan! Oh, dali. Next, we have Betty Camille Pareño. Hara siya? Si Camille? Camille. Ako na, may isang bayo ni Camille. Wow! Ano wish mo? Birthday. Thank you. Sino the vlogger niya? 1, 2, 3, smile! Ayos. Come on, record it. Thank you. Okay, next we have Ivan Gomez. Si Ivan? Ivan. Ano ko kayo sa Ivan, no? Ivan, cupcake lang. Okay. Sinas po. Ano ma'am, bahal mo sa birthday girl? Ha? Sige. Picture dyan. Picture me, smile. Smile, button para plot. Smile. Yeah. Thank you. Next, we have Nice Mary May Panoy. Nice! Wow. Ako dami sa bayo. Wow. Guys, sa cafe partner. Patak mo na, ma'am. Okay, dami ba nila? Okay. Uy, sige ka. Ano ba? Pagkatabi nito. Thank you. Punta kayo man ng picture. Smile, button para plot naman. Pagkatabi. Thank you. Next, we have Janela Tupas. Janela! Alright. Kailangan do condition tingog ba? Yeah. Tagsin. Wish. Ano wish mo, wish? Wish. Picture. Smile, button. Ay. Thank you.
Nagatabon. Next, we have Jana Alexa. Jana! Wala sa? Alexa? Si Jana Alexa Jimenez. Wala? Wala? Wala, okay. Next, si Alea Ladok. Okay, Proxy. We have... Ano? We have Nine. Nine. Ano is Upod ni mama. Sakot kamay, oh. Ano ma'am, ba mo sa birthday girl? Birthday. Very good. Wow. Oh, picture. Oh, picture ka mo. 1, 2, 3, smile. Wait lang. Ate sanay. Okay, ginapanawagan lang atong 7 cupcakes. Si Kate, Camille, Ivan, Mary and Janela. At ito, kamusta bang langga? Picture ka mo. Imo ka mo langga. Grupo. Come on. Kutob sa langga. Tag sa cupcake. Diri ka? Sini. Diri ka? Ada kila dan. Sa piyak. Ako lang pa. Sapas to nga. Laki. Sa Iban. Ay, sorry. Wait, isa pa na kulang, di ba? Ito sa kilid. Asya ano po nan? Ayos. Diri sa piyak. Alright. Kulang pa na? Isa pa. Okay. Partner, ang gamay, guro pong kuha na natin tayo, no? Pong kuha, ito nga. Nan. Nice. Okay, ready? 1, 2, 3, smile! One more, up! Wacky! Thank you, palakpakan naman sila. Sorry lang. Joke lang. Okay, so first we have Ma'am Susan. Ara si Ma'am Susan. Tapos sa susunod. Okay, ginagawa pa siya ni Ma'am Susan. Magkanto ta siya. Kay timo sang wish maghatag. Sige na, okay lang na. Hello Lola, make a wish to the birthday girl. Mami. Picture na to. Picture. Alright, thank you so much, Ma'am Susan. And next we have Ma'am Celsa Lado. Ma'am Celsa, are you here? Hello, Ma'am Celsa. Wow. Birthday lang, that's all. Picture din, ma'am. Picture to Okay, by hard two. ka pa nag-ibigay ito kawai. 1, 2, 3, smile. Nice. Thank you so much. Next we have Ma'am May Salvacion. Ma'am May. May, please come forward. Ara dyan? Dyan sa? Wala? May? May. Si Anila? Ang ginagpanawagan si Ma'am May nga siya na din mag-ambal sa ato nga microphone. Oo. Wala siya? Namutos na? Wish sa ato nga birthday girl. Oo, wish lang. Gcash or through banking lang. Sa Kurubaga ba? Ano? Ara, ganun. Wow! Kanamit na haw. Happy birthday. Tapos, permi ka lang English na. Parang guwapa ito sa mango. Huwag naligling na lagi. Happy birthday, sir. Ma'am, ang kaisa close ang imong nga regalo. Kunwari, nakuha yung si Marinay. Sige. Picture ko, ma'am. Nice. Hindi lang pag-apa na ito. Oo, na-retouch siya. Nice. Bakit para cute? Nice. Next in the line, we have Maria Teresa Lucero. Mariet. Lucero, okay? Ara siya. At sa siya. Okay, going on to Teresa. Hello, ma'am. Ang guwapa kay mamu. Wow! May smile ba yung guwapa, Bi? Blooming part. Uy!
birthday girl. Thanks, Star. Happy birthday. Wish you a good day and happy Okay, thank you. Ma'am Teresa. Picture na yun, ma'am. Okay lang tayo. 1, 2, 3, smile. Next, we have Ma'am Luni Baranda. Looney! Absent. Minus 1. Next, line we have Pearl Joy. Pearl Joy. Ma'am Pearl Joy. Lalo. Aras yung Pearl Joy? Wala? Ara siya, ma'am. Okay, so once again, we are celebrating the 7th special of Gale. Guys, di ka mga puli ha. Kaya may harap pakita na the special attraction which is the mascot of the cartoon season Ponytail and Bubble Show. Hi, Star. Happy birthday. Ang guwapa sila. Picture. Pinay lang. 1, 2, 3, smile. Nice. Alright, thank you so much. Okay, so this point. Let's go for the last, our 7. Sorry for that. Okay, Ma'am Grace, are you around? No? Wala? Guys. Ma'am Grace? Or Mary sa Grace? Filipinos, alright? Ari-ari si ma'am. Hello, Ma'am Grace. Proxy lang. Wow. Star, happy 7 ang birthday. West, tita, mag-ugat lang for me. Basta na ito po. Smile. Okay, thank you so much, Ma'am. Next we have Isidro Bores. Isidro. Isidro. Oo, di ba? Patay every 3 minutes. Hello. Wala siya? Sir Isidro. Tapos, Ara? sa 38 doon lang bagyo. Ari. Si Sir Hindi Isidro. ako maan. Hindi ko mato. Hindi ko kakaot ako. Ano? Kuko ano yan? Ito ka na ano? Ano mo? Ay, isang bulam to. Okay lang. Sir. Sige. Ara na si Sir. Tan, 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 tan. Music please. Edited ba? Alright, okay. Sir, make a wish ato nga birthday girl para mabatian nila. Thank you. Okay. Sa ngayong hapon, I wish once it was malayo ng bata sa good health and importante. Thank you. Happy birthday. Alright. Okay, thank you. Picture na tayo guys ha. 1, 2, 3, smile. And next we have Ma'am Mary Grace. Ma'am Mary Grace, please come forward. Ihatag ko lang siguro sa isa. Ihatag. Next we have Ma'am Rokita. Rokita. Labita. Ara siya? Ma'am? Sige oh. Ara na si ma'am. Hello ma'am, make a wish for a birthday girl. Wow. Hindi ka amol ba? Si ano yan, Joyce May. Joyce May. Si ano? Joyce May, right? Ito? Joyce May. Ay, siya na gani. Nuya siya. Ano niya? Joyce May. Guwapa, kulong buhok. Okay. And then for the last we have Ninia. Eh, proxy lang siguro ma'am para kompleto ang ato niya, no? Dada. Na. Para makomplete. Ma'am, wala pa partner with the partner. Okay, pero dito sa piyak. Mga tita sa Make a Wish
birthday girl. Isa-isa ka mo. Hi Star, happy birthday. Wish ko sa inyo Star, dapat magkaon ka doon ka gulay, hindi lang permit sa baw. Happy birthday Star. Hello Star, happy 7th birthday. And I wish na continue to be a good girl, no? Sa mga classmates, to continue to be a friendly one sa mga classmates mo nga rin din subong, mga grade 2 na kamo, nag-ipabuot ulit ka mga bata, na? So I know you are happy with the preparations that you have prepared with your parents, and you should thank them. Happy birthday. Grabe, Hello Star, happy birthday. Continue being beautiful, kind, sweet, and may pa. helpful. Happy birthday, Ate Star. Hi Star, happy 7th birthday. I wish you have a happy birthday and I hope you reach your dreams. Grabe si Mana. Maya. Star, I hope our friendship never ends and she loves you. Happy birthday, Star. May your birthday brighten your day and warm your heart, just like you always do. Hi Star, happy birthday. Wish ko kanimo Star, umabot mo ng dreams mo someday. Kag ng more wishes to come true and good health to you as well as your family. Okay, thank you so much, guys. Okay, that's the holy candle and nice. Share lang sa kanila lang. Share lang. And then picture muna tayo, guys, ha. Cover nyo lang kahit mami. Ay. Alright. Pati okurong nice. Okay, 1, 2, 3, big smile. Alright. And syempre guys, isa-isa yun ang mag-blow sa birthday girl ng candle, ha? Pagkakag silang candle, okay? Dapat tayo, partner. Sige. Dala sa kayo, dala sila lang makakto. Nice. Okay, ready and go! 1, 3, 4, 5, and 6, and 7 candles of love for hands, guys. Power 7 candles. Okay, thank you. Thank you sa birthday girl. Salamat. Happy birthday. Sa mga bata. Okay, thank you, Ged. At this point, let's go for the last 7th tradition, which is the 7th dance with music and special roles. Okay? Guys, ang mga 7 dance, ang mga 7 ka mga tao or laki na special sa part sa atong birthday girl. Okay? Nice. Partner, bali ang uli ni Papa. Kami ang rose sa mami. Okay lang. Alright. Okay, so we go for our 7 dance, okay? So first we have Sir. Okay, party music, okay. Sir Noli. Palakpakan! The proud Karoon lang. May magi pa naman. Dito tayo. Karoon lang. Alright, sa liwat din si Lola. Sir Noli. Close my eyes and I can see a world that's waiting for me that I call my own. Through the dark
and make a dance together with our birthday girl. Mike Cedric Flores. Wow, in fairness nag-effort ng mga mama nila na pagwapo dito. Yes. Mike. In the line we have Rinan Di Luna. Rinan, wow. Guwapo, tuto ba? Oo, bakipon din? Yeah! Oh, yeah. Alright, I'm gonna stop the music. At this point, let's go for the last and special dance number. So, clap your hands for the parody, Frederick. Clap your hands, guys! The parody dancer, Frederick. Come on, Ikilyo. Okay guys, please clap your hands. When I was a child, Palakpakan. before life removed all the innocence, my father would lift Okay, stay lang. Picture ka muna na. and dance Okay, stop the music please. Alright. So, pinapanawagan ang tanang-tanang nagsahot. Nolly, Freddy, Jo Marie, Matt, Mike, Cedric, Relan na mag-guide sa stage for a group picture. Come on. Alright, group picture kita guys. Oo, tanan nga 7 dance, please come forward. And take a group picture together with our birthday girl. And after this, let's go for the dance number or special attraction for this party, which is the mascot na si Ponytail or si Unicorn. Okay, here we go. Nice. Picture muna tayo guys Okay, now 1, 2, 3, smile. Dapat yung Waki. 1, 2, 3, Waki! Tantaran, tantan. Sa liwat, palakpakan ng atong 7 dance. Thank you, sir. Okay. So mga bata, it's time for the enjoyment or entertainment. Okay, di una sa pag-usabi natin Sino na kita nyo yung ang punitin ng kabayo na balang may sungay-sungay? Nakita nyo na sa personal? Lagin man na yan inyo yung Lain nyo yung kayo, lain man na yan. Pero, di ba nakita nyo sa TV o sa cartoons? Okay, pas naman. Unicorn! Wow! Parang guys! Kaya nagka-part doon, makakita ko. Wow! Magsaot sa TikTok mashup. Sige, gusto ko mga bata din ka side na. Come on! Sige na, tagaan akong prize. Sino pa nakabalo? Sino pa? Sino pa? Tagaan naman sa prizes. Come on, don't be shy. Side na din. Siga doon. Rin ako, isa din ka sa kila. Nagkasusulang ka din ka lang gaos ko sana. Okay na. Ikaw doon ilan? Sige lang. Okay, hip hip! Okay, hindi ka lang kaka-side na. Okay, dugidog ka lang gatlan. Alright, here we go! Stop the music please! Alright, so, mga bata, are you ready? Let's welcome our unicorn! Music please! Yumi oh!
again. Birthday girl, pili ka pa na ulang ga. Picture ka mo din. Ano? 1, and then 2. Okay na, picture mo. 1, 2, 3, smile! Okay, mami. Pili ka picture guro. Si ano pa? Si Kuya. Si Manang niya. Alright. Pancho mo sa lakad. Okay. Babas ka pa, mas mami. Sige. 1, 2, 3, smile! Tugi mo dito, clown! 1, 2, 3, and... Whoop! Thank you! Okay, ginapalawa. Wait. Si birthday girl pa. Mga bata, tarang-tarang ka bata. Go, tarang-tarang. Aranakin. 1, 2, 3, smile! Ayos. Napil nila part. Sige. Mga bata, go, tarang-tarang ka bata. Find your face, Dring Ibanong. Ang gagmay sa tubang niyo. Ang ako sa likod, ang kamay sa tubang. Nice. Alright. O sino ba? Wala na? Okay, medyo kasto po. Oo, nice. Nahadlock ka na? Smile, smile. Next tayo guys. Sino gusto mo picture? Wala na? Picture. Sino picture? And after this, ma-start na nato games ha? Oo na, mga tagdami kwarta. 1, 2, 3, smile! Alright. Next, sino ba? Sino pa? Guys. Oo. Hindi ko mga kabala, kawalay niya yung kawala pag sa ato ng kabayo. Wala sa pala sa sunod. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile! Wow! O, sino ba? Ano partner, mga dalaga? Pili ka picture mga dalaga. Wow! Mga bata, ano kolor? Magic na? Tuod? Tuod na? Tuod.
Okay, tapo mo.